पोरण्या गोंया कदंब राजांनी बांदिल्लो राजबीत रस्तो आर्किओलॉजीन हिस्टोरिकल सायट म्हणून नोटिफाय करचो। तशें केलें जाल्यारूच तो बिल्डर आनी रियल एस्टेट लॉबीच्या तावडींतल्यान वाचतलो। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीन गोंय सरकारा कडेन मागला। सरकारान केल्ली 100 पानांची हेरिटेज पॉलिसी युनिव्हर्सिटीच्या स्टुडंटांनी आनी एकूण गोंयकारांनी मुजरत वाचची। ही पॉलिसी पेपराचेर खूब बरी दिसता, पूण कल्चरल हेरिटेज कशी काबार जाल्या, अनप्लॅन अर्बनायझेशन चल्लां तें तांणीच पॉलिसीत मानून घेतला। प्रेस कॉन्फरन्साचो फोकस आसा राजबीत। आता राजबीत म्हणल्यार कितें? राजबीत हो 9 किलोमीटर रोड आसा। राजबीत म्हणजे रॉयल रोड आणि बिदीर म्हणटात ताका लोकली। हो कदंब राजांनी बांदिल्लो असो रस्तो। जयकेशी द फर्स्ट म्हणून एक कदंब राजा आशिल्लो, and when he shifted his capital from Chandor to Goa Vellia, Gopakpattana, to link Gopakpattana port, so trade चलतालो, to link it with Ella, that is old Goa, एक straight असो 9 किलोमीटर रोड असा जो हांवें ट्रॅव्हल केला आणि that road is called Rajbit. Locally it is called Bidir, कन्नड वर्ड असा. So हो जो रोड असा, that road is now subjected to, it is totally, in the name of development, तो कंप्लीट रोड काबार केलो आसा, ताचे टारिंग जाल्लें आसा. तेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो, ताचे टारिंग जाल्लें तेन्ना. And now the builders are encroaching upon the road. Nobody knows the historic significance of that road. Today we are focusing on Rajbit, and this Rajbit has to be notified. Unless it enjoys any legal protection, it will not be taken seriously. So Rajbit हो कदम काळातलो रोड, तो गोवा स्टेट आर्किओलॉजीक आमी अपील करता की it should be notified as a historical site. Only when it will be notified as a historical site, it will keep away the builders. आता मजगतीन कितें जाला? In the meanwhile, that Goa government has recognized the need to come out with a comprehensive Goa state heritage policy. आता ही पॉलिसी ताणे नोटिफाय केल्या 10 जुलयाक this month, and it is a very interesting policy. 100 पेजीची ही पॉलिसी जी आसा, it is available in the Gazette of 10th of July, and my request to people to go through it. चढ करून हांव प्रजासराक मागता की ताजे हिस्ट्री स्टुडंट्स बी जे आसा शिकता ते सगळे कॉलेजींनी ही पॉलिसी वाचची. आता हे महत्वाचें, कन्सर्न्ड अबाउट द इन्क्रीजिंग प्रेशर ऑफ लँड यूज चेंज, अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन, एन्क्रोचमेंट नियर heritage monuments, demographic transitions, large scale migration of Goan to foreign countries, heavy influx of migrants in the state, and altering the social cultural balance and cultural demographies of the state. So हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की लोक जे बोवाळ मारता पळय की हेरिटेज एरिया भितर, आता जशें ओल्ड गोवा, थंय कोणाचो बंगलो येता, कोणाचे मास म्हणजे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येता which disturb, आणि प्रजा सदांच सांगता 1 किलोमीटर झोनाचे खबरो सांगता तो. He will be speaking on that. So government itself recognizes that there is unplanned change of use of land, there is unplanned urbanization. आणि कित्याक लागून घडटा हितूंतल्यान एक दिसून येता की डिपार्टमेंट जो आसा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट, तो टाउन कंट्री प्लॅनिंग कितें करता ती तांकां खबर ना अशें म्हणपाक जायना. कित्याक ते म्हणटा सगळी वाट लायता पळय दुसरो एक सरकाराचो डिपार्टमेंट, दे आर ब्रिंगिंग इट इन द पॉलिसी, एडमिटिंग दॅट देर इज कंप्लीट म्हणजे हेरिटेजा बद्दल ते सगळे सांगता की डिझास्टर जाल्लो आसा म्हणून, आणि टू सेट इट रायट दे आर कमिंग आउट विथ दिस पॉलिसी.